नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करने भलरे थे मु आसिक घर को पलि आसी काली राति घर को आसी आज सका सका ठाकुर पूजा आमर हम माने नवरात्र आज आरंभ हो तो से आम मो जा कहले कि ना आम मिसिक करवा तो आम घर तो जमी सब वर्ष हुए वर्ष भी सेमती आम करूँ किंतु पुओ तो तार से रहीगला तार एग्जाम जेहेतु अच्छी आम दीज जाक आसलु आसला बेले बाटर मुझे ठाकुर सब सामग्री किणिकी नहीं आसली आठी आम आज करूँ पूजा किंतु मोर जो पूजा कला बेले मोर जो स्टाण्डटा था से स्टाण्डटा खराब हो जाए भांगी जाइए नुआ स्टाण्ड आनी आ तो केवल पूजा जहाँ जिते करी से गोटे जगह रखिकी पूजा ही देखिए मत ही देखिपारे पूजा कला बेले तो से जहाँ जमी पूजा करी से आपण मानक सेयार करी आ सकाल मु घर पूजा सारी सारे घर पूजा सारी सारिकी जोगाड़ जंत्र सब आम दीजा मिसिक करदेचु करूँ आ जहाँ भोग लगे जहाँ जमी हम खाଇବା पीवा मुझे सब सेयार करी नवरात्र समस्त मंगलमय हो ये प्रार्थना करके आज नवरात्र मैं आरंभ करकार ब्लॉगटा माने आज ब्लॉग देखु घर सकाळ पूजा मु सारी देछि जा तांकर बाहर चौरारे आ बाहर पूजा से करदे आ कर सारा देखु पूजा सरीगला ये गोटे खटुली मु नहीं आ जहाँ ठाकुर जिनस मुझे सब रखी काली सब किणिकी मोर आनी अखंड देवता आम घरे थिला कलश माटी कलश जटा राति काली मु बतुरे देती ना आमर हेनी ठीक से गजाटे हेनी तो ये ठाकुर बसवे आस्थान गोटे देदेली वस्त्रटी मु सब नुआ देछि किछि जुआ दे नुआ सब आनी किछि काम बेले बेले कौन हुए ना मु वस्त्र को सफा करके आम दे दो देखो ठाकुर फोटो आम घर ही फोटो सब बड़े पूजा होती तो से आज घर पूजा सागर नक मु अलग रखी गंगा जल रे सब स्नान कर अगरू चंदन सब मिसेकी गोलाप जल देके स्नान कर आमर सिंदूर दि जाऊँगी ठाकुर को सिंदूर देला बेले आपण मैंने मन रखिए ठाकुर जो जिते आयुध अच्छी अस्त्र अच्छी 10 हाथ 10 पूजा जेहेतु माँ हाथ में जहाँ भी अस्त्र अच्छी चंदन सिंदूर आपण मैंने देवे मुझे देछि देखो माँ को नुआ वस्त्र आनी लाल कलर अन्य कलर देले चलो कि लालटा बेसी सुंदर लगे मुझे आ माँ भी देखो ओढ़णी बहुत सुंदर होती ओढ़णी आनी घोड़े दूसरी तापर मु अलग किसी आरंभ करी आगे माँ को टे वस्त्र सब दे दूची तापर आमर कलश स्थापनटा करवा कलश स्थापन टाइम हो गलानी आ तो ये मु प्रथम अस्त दल कमल करवा कथा जेहेतु ये सुविधा होनी छोट खटोलटी होती खाली अरुआ चाउल ये अरुआ चाउल उपर आम कलश बसवा ये जो माटी पात्र रे माटी और बाली मिसेकी निहाई जौ मु जो बतुरे ये मु खेले दे सारापर ये आरी उपर बसवे कलश कलश को मध्य आराधना करा कलश को सिंदूर चंदन को मिसेकी स्वस्तिक चिन्ह कराई दि जाए तापर नाली सूतारे 3 थर एमती गुड़ा हुए कलश को गुड़े दिंती ता भितर आम कौन कौन सब देवी सब आपण मन को देखी खाली कलश मुझे रखीदेली तापर कौड़ी आउ पैसा आउ हलदी खंड हलदी आउ गोटा पैसा गुआ एतिक आमर दि जाए आठी तो मोर खंड हलदी सर जाइए मुझे गुंड हलदी टिके पकई दूची कहीं खंड हलदी पकईले बहुत भल खंड हलदी मन ना आनी नी तो से एमती दे दूची तापर आम कलश धरे गोलाप जल दे पाए आउ गंगा जल दि जाए आपण मैंने चाहिए भी अतर दे पारे तापर पानी आम दबा पानी टी अधिक हो जाए हुए तो नड़िया देला बेले खसी जापे हाँ आंब डाल 9 पत्र विशिष्ट आंब डाल नि जाए आंब डाल चंदन सिंदूर लगेबे कहीं आंब डाल भी माने पूजा करा जाए आंब डाल बहुत शुभ होता है तो कलश तो मुख्यतः आंब दि जाए आंब डाल तापर नड़िया जो बस नड़िया को नाली कपड़ा गुड़ा जाए नाली कपड़ा भी मो पाखे टी आवेलेबल नाला तो से करिया मुझे दीची करिया देले भी चलो करिया देकर देखो ऊर्धम माने सीधा रे ठाकुर को रखा माने सरी नड़िया को रखा हो टिके पानी पड़गला कि ना ये शुभ अच्छी किसी असुविधा ना तापर ये आम बसैवा अखंड दीप गोटे छोट थालिया नहीं जाइए आपड़ जिते सहजरे करें
ଥାଳିଆ ନେଇଛି, ଥାଳିଆ ଉପରେ ସେମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଖାଲି ବସନ୍ତିନି ଦୀପ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଳିତା ନେଇଛି ଟିକେ ଲମ୍ବା ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଲମ୍ବା ନେବା ଯେ 9 ଦିନ ଯାକ ଆଉ ବଳିତା ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ବଳିତାରେ ଯେମିତି ହେବ। ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି। ଇଏ ଦୀପ ଆମର ପୂଜା ହେବେ, ପୂଜା ହେଇକିନା ଏ ଦୀପ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଭଳି ଜଳିକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଏସବୁ ଆଣିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅଳତା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଟିକିଲି, ଆପଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, କଜଳ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅତର ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଥିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ସବୁ ଏଠି ହେଇଛି, କିଣା ଫୁଲ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଇଠୁ ମୋ ଯାଆ ଧରିକି ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘର ଛୋଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିର ଫୁଲ ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ହିସାବରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଶଙ୍ଖ ମନ୍ଦାର, ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆମର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ବିସ୍କୁଟ୍ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର, ଆଉ କନିଅର ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ହଁ, ଆମର ଏଠି ହରଗୌରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଜିନିଆ ଫୁଲ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ସାରିଲି। ହଁ, ବେଲପତ୍ର ଆଣିନଥିଲି, ବେଲପତ୍ର 5ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା। 5, 7, 3 ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଭୋଗ ହିସାବରେ ଫଳ ଭୋଗ ମୁଁ ଦେଇଛି ସକାଳେ, କାରଣ ସକାଳେ ଆମେ ଫଳ ହିଁ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ କିଛି ତ ସକାଳେ ଦେଇ ହେବନି। ଆମେ ଫଳ ଖାଉ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫଳ ଆମେ ସକାଳେ ଦେଇଦେଉ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ରଖିବା। ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି ନା, ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିକି କଳସ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ ବନ୍ଦାପନା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୋଗ ବୁଲେଇବା। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଆମର ଭଜା, ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ସନ୍ତୁଳା। ଏତିକି ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲୁ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଆଣିକି ମିଶିକି ମୁଁ ବୋଉ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ 3 ଜଣ ଯାକ। ଏମିତି ଆଜି ଦିନର ଖାଇବା ଏହା ହେଲା। ଏମିତି ପୂଜାଟି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ।